जे आपण आछंती डांस रो आज्ञा किंतु अश्लील नृत्य को नहीं कड़ा विवाद होछि आज्ञा कड़ा कथा मध्यम कहा जाउछि आज्ञा अश्लील नृत्य बंद हो जावा उचित देखंतु नृत्य करंतु किंतु लिमिटेशन भितर रहिकिरी आमे समस्त पेट पाटना पई एठिक आछे तेणु पेट पाटना पई उल्लग्न हबा कि अश्लील नृत्य करबा एटा माने स्थायी नो कि एटा एग्रीमेंट हे तमे करिवो निज लिमिटेशन भितर रहिकी भी नृत्य करिकी निज पेट पाटना करि हबो तेणु जो माने अश्लील नृत्य करछंती से माने तांको चॉइस मु तांको किछि कहि परिबिनी एटा तांको खुशी डर लागुछि मु ना डर न किंतु मु चाहिबी लिमिटेशन भितर रहिकी कले सेटा भल समस्त खुशी हेबे दर्शक भी खुशी हेबे आमे भी खुशी जे आपन जदि कहा जीव छोट ड्रेस पिनथु ना आसंतु आज्ञा आपन एग्री हेबे छोटो ड्रेस माने आमको तो कैरेक्टर वर्तमान मु जो आलिया जगदेव कैरेक्टर करछि से ड्रेस रे वेस्टर्न ड्रेस अछि किंतु अधिक शॉर्ट कहि कि नेकेड करि के सब कहिबा एटा मु उचित मने करबिनी त मना करबी आलिया जगदेव राजा घर झियो आज्ञा सब पूर्ण होई स्वप्न नाइ स्वप्न और बाकी अछि कोन बाकी अछि बाकी तो बहुत किछि अछि जोटा कहले भी सरीबनी किछि ना कमे भी दर्शक मानक ते मन कहनाते कोन कोन स्वप्न बाकी अछि स्वप्न बाकी अछि मो माँ को किछि खुशी देबी निजे ना कमेबी दर्शक मानक भल पाए नेबी लोक माने मते जानिबे कि सुइटी के अछि जने अभिनेत्री भल मनिषटे भल पिलाटे मो माँ को खुशी रे रखिबी मो फैमिली की खुशी रे रखिबी भगवान का आशीर्वाद रहइबो बस जे घरे सब के अछंती घरे बापा माँ सान भाई सान भौणी बड़ भौणी आपनकर नंबर केते मु दुई बड़ भौणी को तळे मु बड़ भनी कोन करंती बड़ भौणी मैरिज हे सारछि तापर आपन को पाळी आज्ञा बापा एग्री हेले हाँ एग्री होनुतिले फास्ट फास्ट से मना करथिले लाइन के आसिया पाए तापर मो बापांकर इच्छा कोन थिला आपण बापांकर इच्छा थिला तू जहाँ भी कर घरे रहिकी कर बाहर को कुआडे जानी माने से छाड़िया पाई मते बाहर को जीवा को कि कुआडे कोन करबी सेटा से चाहुनथिले तू जहाँ करिवु ए घरे रहिकी कर मो आखि सामने रह तू मो बजरंग केते सफलता देला आपण को बहुत सफलता देछि बहुत भल पाइबा देछि दर्शक मते चिनि चंदी तू मो बजरंग रे खंडगिरी अभिनय रे कोन रेस्पॉन्ड थिला बहुत भल थिला दर्शक मानको भल पाइबा आउ तांकर जो हाउलिंग तांकर जो खंडगिरी गोटे स्पेशल माने से टाइम टा भूली हबन बहुत भल थिला खंडगिरी कोन डाकुथिले लोक सेतला आपण को आलिया हे आलिया जाउची यात्रा सारी के जाउती आलिया गला आलिया मैडम एमती किछि थिला सेल्फी नियंती आज्ञा आपण खुशी लागे बहुत खुशी लागे ताले घरे घरे स्वीट अपेक्षा आलिया अधिक परिचित हले निहाती ए ना बोधे कंटिन्यू होई पारे देखिबा को जाय कंटिन्यू रहउची ए ना कंटिन्यू होले भला भल मु अधिक खुशी हेबी कि दर्शक मते इना रे अधिक जानिलेनी कॉमेडी रे अधिक लोक पसंद करंती ना डेविल कैरेक्टर रे डेविल कैरेक्टर अधिक पसंद करे काई जानिनी देटा दर्शक माने कहिबे किंतु मु चाहे पॉजिटिव करे पे मते पसंद किंतु दर्शक माने प्राय कहंती कमेंट जो आसे आपण जो कहतले इंस्टा रे मेसेज करंती प्राय आसे जे आपण को डेविल कैरेक्टर टा बहुत भलो लागुची मु भी सुनिक बहुत खुशी हुए किंतु मते पॉजिटिव ट्राई करिया भल लागे मैडम मंच रहे बेले महिला माने पर रिएक्ट होथे आपण कैरेक्टर को देखि जो अभिनय सीन जे अन्य ऊपर जर्जरित होथिबे अन्य ऊपर रागुथिबे कलाकार मान को डोमिनेट करूथिबे आपनकर सह कलाकार मान को पर घर भांगुथिबे बाडौथिबे महिला माने कोन कहंती सब कहते दीदी भल एक्टिंग करछंती एते कोडा रोल करछंती किंतु तळे एते मु का किछि कहनी तळे प्राय समस्त समस्त मिसिंग आपण एते पेंडाल एते हेवी रोल करछंती किंतु तळे आपण देखला डर मारुची एते जोर भॉइस सिलो होचंती पार्टी करछंती ना कि दर्शक तो गाली करथिबे हां कोन कहंती सब मरि जा तू मरि जा आलिया जगदे तू मरि जा एमती किछि आसे महिला माने बहुत कहथिबे महिला माने न पुरुष माने प्राय कहंती मु सुनियार मरि जा तू आलिया जग मोर दे किछि डायलॉग थिबे बापा मु मरि जीवी तू मरि जाऊ न बंचचु काई जे आपनकर से जो कड़ा कैरेक्टर कड़ा संगलाप आपण को गोटे लोकप्रिय सत कला किंतु आपण दर्शकों भितर गोटे कहला गोटे रुक्ष झील ये गोटे कलीहुड़ी झील बोली कहती अनेक मध्य माने कड़ा समालोचना करते शुणु आम्बियंस देखो शुणु जे अनेक आपन गाली करते आज्ञा से आपण कौन माने आपनकर बॉडी लैंग्वेज कौन होता है नॉर्मल हो जाती ना टिके आपन को मु खुशी हुए कारण जा हो से मते से कैरेक्टर नै किरी
ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ସେତିକି ବୋଧେ ଦେଇପାରିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଯେ କି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ ଏଇ ଝିଅଟା ଏଇ ରୁଢ଼ କି ଏତେ ହେଭି ଏତେ ହିଂସା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ଯାହାକୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସେତିକି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଦୁଇଟି ନାଟକରୁ ଅଫର୍ ମିଳେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଦୁଇଟି ନାଟକରୁ ଅଫର୍ ମିଳେ କେଉଁ ନାଟକ? ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିରୁ। ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିରୁ ଯଦି ହଁ। ଅଫର୍ ମିଳେ ହଁ। ନା ମୁଁ ମନା କରିବି। କାଇଁ? କାରଣ ମୁଁ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଅଛି ଆଉ ରହିଛି। ଯଦି ଅଧିକ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ? ନା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଖୁସି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ସିଂହ ବାହିନୀରେ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସିଂହ ବାହିନୀ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ମୁଁ ସେଫ୍ଟିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା? ବହୁତ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିଛି। କେତୋଟି ପାର୍ଟିରୁ? ଦୁଇ ଚାରିଟାରୁ ତ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ? କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦରମା ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଗାଡ଼ି ଦେବୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନା କରିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ ନାହିଁ? ନା ଲୋଭ ନାହିଁ। ମୋ ଲୋଭ ସେଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ କାମ ପାଇବି, ମୋତେ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବେ, ଅଧିକ କାମ ମୋ ପାଇଁ ଲୋଭ ଅଛି, ପଇସା ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆପଣ ପାଢ଼ୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଂହ ବାହିନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଅଫର୍ ଆସୁଛି? ହଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିହାତି କହିଥିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କହିଲେନି। ତୋ ଖୁସି। ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି କି ନାଇଁ ରହିବ କି ନାଇଁ, ତୋ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଥିବ ଯେ ଅଲଗା ପାର୍ଟିକି ଯାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୁଁ ହଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଅଫର୍ ମିଳୁଛି ଗାଡ଼ି ପଇସା ସେମିତି କିଛି ମୋର ଲୋଭ ନଥିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସିଂହ ବାହିନୀ ରହିଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାଲିକ ଭଲ, ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଭଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଃଖ ତ ଅଛି ଜୀବନରେ। କ'ଣ ସେ କାହାଣୀଟା ଟିକେ କହିବେ? କାହାଣୀ କ'ଣ, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନେ ଆମେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆମେ ମିଶି ପାରୁନେ, ନା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ନା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟି ପାରୁଛେ, ନା ଆମ ଭଲ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅକେଜନ୍ ହେଲା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛେ। ସବୁଦିନ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜୀବନର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବର୍ଷ ସାରା ଇଆଡ଼େ ରହୁଛୁ। ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆପଣ ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଇଟା। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖନ୍ତି ବାବା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଆଗକୁ ଯା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୋର ଭୁଲ ବି ହୁଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏଇଟା କରେକ୍ସନ୍ କର, ଏଇଟା ଠିକ୍। କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବାବା ମା କହିଥିଲେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଡାଇଲଗ୍ରେ ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କହିଦେଇଥିବି ତାହେଲେ କହିବେ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଏମିତି କାହିଁ କହିଲୁ, ଏମିତି କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଏମିତି କହ। ସେଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା ବାପା, ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ଥିଲା। କଲେଜ ଲାଇଫ୍ କାହାଣୀଟା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। କାହାଣୀ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଜାମସ୍ତି ଖଟି ସେ ଟାଇମ୍ର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା।